Experience na ba nimo na feeling nimo your vision turns into reality? A day in a life as a young entrepreneur building an underwear brand from scratch before most even start. Hi, it's Dave, and this is how it all began. Sorry gid sa akong tingog kay giubo o gisipon gid ang bida. Aray, cowboy. Taga Luzon daya akong manufacturer. Mong gi-JNT na lang nila para dili na ko malisudan kay layo kayang Mindanao o Luzon. Pero nagunta ka na rami sa manufacturer. And then pag-abot sa pila ka adlaw, naabot na ang sample piece. Ug ikuha na ako ang sample para sa first release na to this year. Dili na ko ipakita ang full unboxing kay malaya na mo tapos mo taas na pod kayo ang video. Kaya diretso na ta sa first look ng Infinity Boxer Brief the Foundation version 1. Morning front design and then mo po ni ang back design. Pero ang Infinity Boxer Brief the Foundation version 1 ay may 4 colorways na ay silver unity, na ay black faith, na ay iron bond, pero di pud palugi ang midnight covenant. All in all mo ni ang forge in faith. Kung tanawon nimo medyo plain and limpyo jud kayo ang edge, and also paghika pa lang nimo breathable and comfy para sa everyday wear, ug syempre pwede gyapon pang gym and sports. Ikaw, unsay thoughts nimo about sa version 1 the foundation forge in faith? Drop na ba natin to? Let me know in the comment section. That's it for now. A day in a life as a young entrepreneur runs small business.